प्रपद्येतं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया इक्षुसारस्रवन्त्येव यन्मूर्त्या शर्करायितं विगाहे तीर्थबहुलां श्रीतलां गुरुसन्ततिं श्रीनिवासदयाम्भोधि परिवाह परम्परा हृदिनः कमलावास कारुण्यैकान्तिनो भजे दत्ते यत्सूक्तिरूपेण त्रिवेदी सर्वयोग्यतां पराशरमुखान् वन्दे भगीरथनये स्थितान् कमलाकान्तकारुण्य गङ्गाप्लावितमद्भितान् अशेषविघ्नशमन मणिकेश्वरमाश्रये श्रीमतः करुणाम्भोधौ शिक्षास्रोत इवोद्धितं समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीं श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिवरूपिणीं वन्दे वृषगिरीशस्य महिषीं विश्वधारिणीं तत्कृपाप्रतिघातानां क्षमया वारणं यया निशामयतु मां नीला यद्भोगपटलैर्ध्रुवं भावितं श्रीनिवासस्य भक्तदोषेष्वदर्शनं कमभ्यनवधिं वन्दे करुणावरुणालयं वृषशैलतटस्थानां स्वयं व्यक्तिमुपागतम् अकिञ्चननिधिं सूतिमपवर्गत्रिवर्गयोः अञ्जनाद्रीश्वरदयाम् अभीष्टौमि निरञ्जनाम् अनुचरशक्त्यादिगुणामग्रे सरबोधविरचितालोकां स्वाधीनवृषगिरीशां स्वयं प्रभूतां प्रमाणयामि दयाम् अभिनिखिललोकसुचरितमुष्ठिन् दयदुरितमूर्च्छनाजूष्टं सञ्जीवयतु दये मामञ्जन गिरिनाथरञ्जनी भवती भगवति दये भवत्यां वृषगिरिनाथे समाप्लुते तुङ्गे अप्रधिगमञ्जनानां हस्तालम्भो मदाकसामृग्यः कृपणजनकल्पलतिकां कृताभरातस्य निष्क्रियतामाभ्यां वृषगिरिनाथदये त्वां विदन्ति संसारधारिणीं विभुता वृषगिरिगृहमेधिगुणाबोध फलैश्वर्यवीर्यशक्तिमुखाः दोषा भवेयुरेते यदि नाम दये त्वया विना भूताः आसृष्टिसन्तता नाम परा धानां निरोधिनीं जगतः पद्मासहाय करुणे प्रतिसञ्चर केलिमाचरसि अचितविशिष्टान् प्रलये जन्तूनवलोक्य जातनिर्वेदा करणकलेभरयोगं वितरसि वृषशैलनाथ करुणे त्वम् अनुगुणदशार्भितेन श्रीधर करुणे समाहितस्नेहा शमयसि तमप्रजानां ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೇನ ಸ್ಥಿರಪ್ರದೀಪೇನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಧನ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡುವ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ, ಹರ ಹರ ಶಂಕರ.